The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah as-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Inshallah Azza wa Jal, today our topic will be the poetry of Ala Hazrat. And remember, this blessed personality, everything is unique. जिस चीज में इन्होंने कलम उठाया है, अपनी यूनिकनेस इन्होंने छोड़ी है. शायरी में जब ये लिखने पर आए तो इमाम शोहरा कहला गए, शहनशाह सुखन कहला गए. तो आज इंशाअल्लाह आला हजरत की पोइट्री के ऊपर बात होगी. बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला होगा, आखिर तक रहिएगा. दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल हैं. देयर आर lots of blessings and attributes to recite दुरूद पाक on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, the person closest to me on the day of judgment will be the one who would have recited Durood Pak in abundance. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah Azza wa Jalla will start with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Subhanallah. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہ پھول خار سے دور ہے، سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام
کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، بخدا خدا کا یہ در نہیں آئے کوئی مفر مگر، بخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام، 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 کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ آج ٹاپک بھی ہمارا پوئٹری ہے، پوئٹری آف اعلیٰ حضرت، اور اس شعر میں بات کریں نا تو عشق رسول کیسا ان کے دل میں تھا، اور کیسی محبت تھی کہ کرو ایک ہے ایک جان، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہزاروں بھی ہونا لاکھوں بھی ہو تو آقا وہ آپ کے نام پر قربان، اور ایک جہاں کیا تمام جہان بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نام پر قربان ہے۔ کیا بات ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، وہی نام کا کہ مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی نام کا کہ مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کرو مدح اہل دوبل رضا، پر اس فلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دوبل رضا، پر اس فلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم
کا میرا دین پارا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. Subhanallah, inshallah azza wa jal, today very interesting topic is about the poetry of Ala Hazrat. You know, in this field, this poetry, there was no teacher of Ala Hazrat. یاد رکھیے گا, اعلیٰ حضرت نے شاعری کسی سے سیکھی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت اور فن شاعری میں امام الشعراء کہلائے, یعنی بغیر ٹیچر کے اتنا زبردست مقام اور اتنے زبردست کلام کہ اعلیٰ حضرت کا چاہے کلام لے لیں, قصیدہ لے لیں, غزل لے لیں, مثنوی لے لیں, رباعیات لے لیں, تشبیہات لے لیں, استعارات لے لیں, اقتباسات لے لیں, فصاحت لے لیں, بلاغت لے لیں, حلاوت لے لیں, ملاحت لے لیں, نزاکت لے لیں, اس نے تعلیل لے لیں, اس نے طلب لے لیں, اس نے تضاد پہ شعر لے لیں, صنعت مقابلہ پہ شعر لے لیں, یعنی کہ جس چیز پہ بھی آپ شعر لے لیں, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دی. مطلب یہ شاعری کے الگ اندر جو ہے نا وہ آتے ہیں, ان میں کوئی تضاد کا شعر آتا ہے, کوئی حسن کا شعر آتا ہے, لیکن سب میں اعلیٰ حضرت نے کمال کیا ہے. اور آج انشاءاللہ ہم اسی ان کے جو سدا بہار جو ان کا چمن ہے اور یہ بڑی پیاری ہدایت بخشش جو ہے اعلیٰ حضرت کی, یقین کریں یہ اگر عشق رسول اجاگر کرنا ہے نا آپ نے, امیر سنت کہتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں. عشق کے جو ہے نا منازلیں, جو سٹیپس ہیں وہ آپ طے کرتے چلے جائیں گے. جس کے کلام میں اتنی مطلب چاشنی اور محبت ہے, اس کے خود کے اندر کتنی چاشنی اور محبت ہوگی عشق رسول کی. تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. پوئٹری آف اعلیٰ حضرت ٹرانسلیشن بھی ہوتی جائے گی, کلام بھی ہوتے جائیں گے انشاءاللہ, مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے. we'll start with انشاءاللہ our منیب شاہ صاحب انشاءاللہ عز و جل, اور بلکہ عبدالحنان بھائی انشاءاللہ, عبدالحنان بھائی سٹارٹ کرتے ہیں آج انشاءاللہ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sayyid Sahab, the reality is there's this inner feeling which is coming out. Why? Because of Ala Hazrat's poetry. Alhamdulillah, it's that unique thing which brings the true love of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam out. And it's every kalam you look at Ala Hazrat Rahmatullah Alayhis, every one he's written, there's something unique in it. Subhanallah. You know, it's like you listen to it, and I see people that don't understand it, but they feel that there's something coming from it. You know, there's specific things, Sayyid Sahab, you don't understand them, but they have its power. The kalam of Ala Hazrat Rahmatullah is in that same way. People don't understand it, but you're in that state. Alhamdulillah, after today, I believe, inshallah, most viewers will understand a lot of the kalams of Ala Hazrat Rahmatullah alayhi and the power behind this. And Allah, the other thing I want to say, Sayyid Sahab, is that if you look at the previous scholars, they were masters in different things. Some in hadith, some in Quran, some in fiqh. And Ala Hazrat Rahmatullah, he mastered all these as well. And then this unique thing of poetry, because there's only a handful of great scholars or great personalities which mastered poetry. We hear about Maulana Room, you know, you hear that he was known for his poetry. Subhanallah. And then there's a handful, and even those which have written poetry, Sayyid Sahab, they are known for a specific amount of kalams, maybe 2-3 kalams which are famously known from them. But Ala Hazrat Rahmatullah alayhi, if you look at the kalams of Ala Hazrat, which kalam you want to talk about which is not famous of Ala Hazrat? You look at one, waha kya jood kalam, wasue lal zar sunte, unki mehak ke dil mein sabse ola ho ala, chamak tujh se paate hain, you know, lam yati nazir subh teba mein, you know, all these Qasida Noor, Qasida Mi'raj, and the famous Salatu Salam which we've been hearing and we will continue to hear. All this Ala Hazrat Rahmatullah alayhi, all this combined of Ala Hazrat's kalam, and they're all known and they're all famous. And inshallah, the more we will learn about them, the more we will understand the greatness of these kalams. Kalamul Imam, Imamul Kalam, kya kehte hain na? Asif bhai bhi mashallah hamare saath hain. Bismillahirrahmanirrahim. Shah Sahab, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸਿੱਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ. ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹਮਦ, ਨਾਅਤ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਨਕਬਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
الحمدللہ عقائد اہل سنت دا بیان، سرکار دے عشق دا بیان، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عاجزی، مناجات، مدینے شریف دے نال محبت، مدینے شریف دے نال حالانکہ سگے طیبہ جڑے مدینے دے کتے نے انہاں دے نال پیار۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی عاجزی بھی بہت کردے سی، جدوں مقطع لکھدے سی آخری شعر نو مقطع کہندے نے، تے ایک مقطع وچ اعلیٰ حضرت کہندے نے کہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ یعنی اپنے آپ نو مخاطب کر دینے کہ جدوں مدینے دے کتیاں نال تیری ملاقات ہوئی سی تو تحفے چ اپنے دل دا ٹکڑا بھی نہیں دے سکیا، اور مدینے شریف دے کتیاں نال انی تینوں جان پیاری سی۔ اور ایک اور شعر چ کہندے نے کبھی کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم رضا اور کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ کیا رضا جدوں تو مدینے شریف گیا سی تو کسی مدینے شریف دے کتے دے قدم چومے سی کہ نہیں؟ تیرا اینا دماغ اتنے پہنچ گیا کہ تو کتیاں دے مدینے شریف دے کتے انہاں دے پیر نہیں چوم سکیا۔ ایسے طرح مدینے شریف دے خار انہاں نال محبت امیر اعلیٰ حضرت دے اشعار وچ فرماندے نے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہندے نے میں پھول ویکھ کے کی کرنا ہے، میری اکھاں وچ دشت طیبہ دے مدینے شریف دے جڑے دشت نے جڑے اتھوں دے صحرا نے انہاں دے خار یعنی کانٹے پھردے نے، مینوں پھول دیکھن دی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کیا بات ہے اعلیٰ حضرت دے اشعار دی، مزید چیزاں اسی سناں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح ایک ایک چیز اتنے پورا پورا کلام لکھ دیتا، سرکار دی ایڑیاں، ایسے طرح خاک مدینہ، بہت ساری چیزاں دا انشاءاللہ بیان سنتے رہاں گے اسی مزید۔ سبحان اللہ۔ Yes, sir, mashallah, both Muballighin have mentioned beautiful Madani pearls in regards to the poetry of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayh. So, sir, as we are so eager to mention the poetry of Ala Hazrat, now when the kalam was being read, you understood what was being read, I understood because we learned and read about this. Similarly, and we were feeling excited, look what great meaning this Imam has Still put buzzing. in. Yeah, still, yeah, subhanallah. And similarly is a request as well to those that are listening at home. Today, inshallah, you'll be buzzing at home as well. But after, don't just buzz now, buzz till the day of judgment. Learn about the poetry of Ala Hazrat and search regarding the Shara of Ala Hazrat, authentic Sharas, what Ala actually meant regarding these poetry. Many famous kalams, as Abdul Hannan Bhai mentioned, or some might have favorite among them as well, or one you read commonly. Look for the Shara, look for its translation at least. What does Ala Hazrat mean by that? There's one kalam in particular I like to start off with, and with this tashri as well, little bit inshallah. It's wahi Rab hai jisne tujhko hamatan karam banaya, hame bhi ka mangane ko tera astaan bataya. Say sab, a lot of individuals, they came, but no one came like our beloved Rasul alayhi salatu wasalam. Allah tabarak wa ta'ala, He created Adam alayhi salatu salam without a mother and a father. This is the nishani of Allah tabarak wa ta'ala. Hazrat Hawa radiyallahu ta'ala anha, she was created from the ribs of Adam alayhi salatu wasalam. Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala says about our beloved sallallahu ta'ala alayhi wasallam कि वो कंवारी पाक मरियम व नफ़ख्तु फ़ीही कादम, that regarding Hazrat Maryam radiyallahu ta'ala anha, that Allah tabarak wa ta'ala blew the soul into her. Ajab nishan azam, what great, amazing nishan is this. Magar Amina ka jaya, when the Prophet ﷺ came, wahi sabse afzal aaya. He was the one who the greatest of creation. And Sayyid is also mentioned, if you go into the tashri of these, that the one who actually blew the soul into the Maryam radiyallahu ta'ala anha was Hazrat Jibreel alayhi salatu salam. So now we'll go in the court of Hazrat Jibreel alayhi salatu salam and ask, O Jibreel alayhi salatu salam, that according to you, how is our beloved alayhi salatu salam? You tell us. And let's ask the individual who blew. And Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi, beautifully in this share he goes, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے I searched everywhere but I could not find anyone more beautiful than you, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. And after this, this is that share which I love the most in this kalam. Subhanallah. The Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi, as you said, Kalamul Imam, Imamul Kalam, he's such an individual that he writes, Are eh Khuda ke bando, koi mere dil ko doondo, that whose heart, not mine, not yours, but the heart of Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi. Are eh Khuda ke bando, koi mere dil ko doondo, mere paas tha abhi to, it was just with me. Where did it go? No one came, no one went. If someone came, then we could have said that he took it or someone went, but no one came. No one went. Allah says, mere paas tha abhi to, that kya hua khudaya, what happened?
And he says, na koi gaya na aaya, and no one came, no one went. But in the Makkah, and then before the Makkah, it was written, Ala Hazrat's heart was searched throughout the place. Now where could the blessed heart of Ala Hazrat gone? And when they found the heart, Ala Hazrat beautifully writes in the Makkah, Hame eh raza tere dil ka pata chala ba mushkil. So where was it? That we found your heart with great difficulty. with great difficulty. Yes. Where did we find it? It's not mine or anyone's heart we'll find in support clubs. No. This was the heart of Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi, that hame eh raza tere dil ka pata chala ba mushkil. So where was it? Dare roza ke muqabil wo hame nazar to aaya. Now we seen it in parallel to the green dome of the Prophet alayhi salatu wasalam. We seen it, lekin but ye na pooch kaisa aaya. We do not ask us how we found it, because this was the heart of Ala Hazrat rahmatullahi کر رہے ہیں جو فرماتے ہیں کہ خود قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی ہے. یعنی شاعری تو کرتے ہیں لیکن فسق و فجور سے بھری ہوئی شاعری ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت نے عشق رسول سے کہتے ہیں نا لبریز بھرے ہوئے جام پلائے ہیں, شاعری کو ایک نیا رنگ دیا. اس سے پہلے بھی تھے لیکن اعلیٰ حضرت نے جو دیا نا وہ کمال کا دیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. جب اعلیٰ لکھنے کی بات دیکھیں, جب اعلیٰ لکھ رہے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کے نعت گوئی کی, اور اگر آپ غور کریں تو اعلیٰ حضرت کا شعر
یا کسی قرآنی آیت کی طرف نشاندہی کر رہا ہوگا, کوئی شعر کسی قرآنی واقعے کی طرف جو ہے وہ لے جا رہا ہوگا, کوئی مبارک شعر کسی حدیث پاک کی طرف لے جا رہا ہوگا, یا کسی اسلام کے عظیم واقعے کی طرف لے جا رہا ہوگا, کسی روایت کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا, لیکن دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے نظر آتے. عقل حیران ہے کہ اعلیٰ حضرت کس طریقے سے یہ جو ہے نا وہ شعر جو ہے کہہ دیتے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان قربان کرنے کو تیار, عصر کی نماز قربان ہو رہی, لیکن اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے کہا, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے ہیں, اور حفظ جا تو جانے فروز غرر کی. اب آپ غور کریں واقعہ علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی جو عصر ہے سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بن کے غار میں جان اس پہ دے چکے, صدیق بن کے غار میں جان اس پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. یہ حدیث اور کس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا شعر کے اندر کہ وہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی تھی. عصر کی نماز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جا رہی ہے, میرے آقا اشارہ کرتے ہیں, سورج واپس آ جاتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی, جان بچانا فرض ہے, لیکن ابو بکر رضی اللہ تو کر چکے تھے نا جو انہوں نے کرنی تھی. تو کیا لکھا, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے. لیکن یہاں بھی کمال ہے, اسی کلام کے اعلیٰ حضرت بھی کیا لکھتے ہیں, اس کے طفیل بھی حج بھی خدا نے کرا دیے. مطلب جہاں بھی دیکھیں لوگ حج کرنے جاتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت ان کو بھی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دے رہے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در, یہ ہوتا ہے عشق. یعنی کہ آپ اب زمزم پی رہے ہیں, زمزم پی رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے, لیکن وہاں بھی شعر جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام, اور جب منی شریف کی وادیاں ہوتی ہیں, کعبے کے طواف ہوتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت جہاں بھی شاعری کر رہے ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہوئے شاعری کر رہے ہیں. یہ بھی کمال ہے نا. احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شم میں فروزہ ہے آگ, یقین کرے حاسد حسد کی آگ میں یوں ہی جلا کرے, وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. Say some of the uniquenesses. One is Allah Hazrat Rahmatullah, we just talked about the waqia of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala. One is he's talking about the story, the waqia. Then he's mentioning another hadith in this, talking about Asr namaz being the most greater namaz. You know how he's combining two things in one and then delivering in poetry. This is unique. Subhanallah, mashallah. بہت کلام ہے, بہت ساری باتیں ہیں. اللہ اللہ اللہ. جی عبدالرحمن بھائی کیا فرما رہے ہیں جی؟ اور بہت کوئی والا یقین کرے اس پہ تو ہر بندہ بولتا ہے, میں بھی بولوں, عرفان بھائی بھی بولنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ہمارے منیف شاہ صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی بات ہی ایسی ہے, ان کی شاعری بھی ایسی ہے ماشاءاللہ. You know, people would come to Allah Hazrat Rahmatullah and some people would request to write something in their praise. Some people would want to share what they had written. They wanted to come to Allah Hazrat and say, you know, get approved read, you can say. And they would come to Allah Hazrat Rahmatullah, I've written this, what do you think of this? So once a person came into the court of Allah Hazrat Rahmatullah and he says, look, I've written a qasida on the Mihraj. So Allah Hazrat Rahmatullah says, I'm busy at the moment. If you come back after Asr, then I will see. Okay, so the man returns back after Asr. Now after Asr namaz, Allah Hazrat said, before I listen to your qasida,
I've also today you have written a Qasida Mi'raj as well. Now this Qasida Mi'raj is a very famous Qasida which Allah Hazrat Rahmatullah written. And when Allah Hazrat Rahmatullah he says, first of all, just listen to what I have written. And when the person heard this Qasida Mi'raj from Allah Hazrat, he was lost with his words. He became lost of his words, and he forgotten the fact that why he had come, that he wanted to have something tested. He was lost with his words, and with the words of Allah Hazrat Rahmatullah. He went back without even reading his own kalam to Allah Hazrat Rahmatullah. This is how much he was overtaken of the Qasida. And it's this Qasida Mi'raj. The ashar are 67 ashar are written in this Qasida Mi'raj. So, something, and it's all talking about Mi'raj, how the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he's meeting with Allah Subhanahu wa Ta'ala. The whole waqia of Mi'raj is taken in one Qasida, in one kalam of Allah Hazrat Rahmatullah. इसके लिए तो कई एपिसोड करनी पड़ेंगे सिर्फ इसी एक कसीदा महराज के ऊपर। कसीदा नूर जो है वो अलग है, मतलब उसकी भी अपनी अलग शान है, कसीदा महराजिया की भी अपनी शान है। यानी किस किस चीज पर बात करें, वो इसीलिए कहते ना, सुखने शायरी शहरयार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਬਦੁਲ ਹਨਾਨ ਭਾਈ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਨਾ 67 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਖਿਰ ਤੇ ਹਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਆਜਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਕਬੂਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਮन्ना, ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀ ਹਵਸ ਨਾ ਪਰਵਾਹ, ਰਵੀ ਥੀ ਕਿਆ ਕੈਸੇ ਕਾਫੀਏ ਥੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਤੇ ਆਲਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। आला हज़रत ने ਜਿਹੜਾ अपना कसीदा जो सुनाया ना, उन्हें इस काबिल ही नहीं समझा, जेब च पा लिया। फिर मैं हुजूर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता, उन्हें जेब च पा लिया। ਤੇ ਇਹ ਆਲਾ हज़रत ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। और ऐसे अशार ने अगर कोई कसीदा पढ़े ना, और ऑथेंटिक मेराज ਦੇ वाक़यात कुरान पाक ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मेराज ਦੇ ਸਰਕਾਰ तशरीफ ਲੈ गए ਸੀ, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया उदनु मिन्नी कि ऐ अहमद मेरे और करीब आ। तो आला हज़रत इस तरह अशार लिखते हैं, उधर से बाहम तकाज़े आना, इधर सा मुश्किल कदम बढ़ाना। तो इस तरह करके बंदा पढ़ता जाए ना, तो बंदा बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाता है, कितने पहुँच जाता है। ऐसे ज़बरदस्त अशार आला हज़रत ने प्रो के लिखे ने। तो आखिर ते आजिज़ी करते हुए कहा कि मेरी जी ना मकसद की है, सनाए सरकार है वजीफा, और मेरी तमन्ना की है, कबूल सरकार है तमन्ना। शायरी दी हवस नहीं, मैं नहीं दिखाना कि मैं बहुत बड़ा शायर हाँ, बल्कि मेरी तमन्ना तो है। और बाकी आला हज़रत दे अशार देखो, तुसी देखिया होना है, बाकी शुआरा जिहड़े हुंदे ना, वो क्योंकि मुसलमान शुआरा ने, कई ने एक दो मनकबतां लिखियां होनियां, दो चार नातां, तो मशहूर हो जाते हैं कि माशाअल्लाह नात भी ना लिखी फलाने शायर ने। लेकिन आला हज़रत तुसी पूरा दीवान वेखोगे नातां ही नातां, और इहदे विच सरकार दी शान ही ऐसी, सरकार नाल निस्बत रखण वाली चीज़ दी शान, आपदे घराने दी शान, क्या बात है। आखिर ते सिर्फ दो मिसालां अर्ज करांगा। सैयदां दे नाल मुहब्बत ही आला हज़रत दी मिसालां ते तुसी सुनिए ने, शायरी च भी आला हज़रत ने सिर्फ दो एग्जाम्पल देंगा, ज़्यादा गल लंबी ना हो जाए। एक फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक जगह ते फरमाते क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात है आला हज़रत दी। इसीलिए कहते हैं गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से गूंजता, गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से गूंजता। पाकिस्तान जो है ये गूंज उठे, और क्यों ना हो दुनिया भर में मशहूर। अगले शेर में लिखा है इसे, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिन कार है, गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से पूसता, गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से पूसता। क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिन कार है। Say, sir, mashallah, the shairi, the poetry of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi, it brings smile to the face, it enlightens your heart. And any share, as you mentioned as well, any couplet you look at in the poetry of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi, it either indicates toward the Quranic ayat, a hadith, or Islamic event. Before I explain the following kalam which I have present, I like to mention a narration from Bayhaqi Sharif. As Aisha Siddiqa bint Siddiq radiyallahu ta'ala anha,
she has mentioned that it is not possible for someone to praise the awsaf of the Prophet ﷺ completely. And says that when one individual sits to mention the awsaf of the Prophet ﷺ, then a time comes when he becomes ajiz, when he becomes incapable of actually carrying on, because there are so many, and his mind goes blank. And similarly, Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi, and when one individual's mind goes blank, he takes the sport of tashbihat. He takes the sport of tashbihat, comparing them to certain things. Similarly, Ala Hazrat, as we say, is Ashiq Rasul. He wanted to mention the awsaf of the Prophet alayhi salatu wasalam, and eventually they became ajiz as well. So they have to take support of the tashbihat. And Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi, they mentioned first that Rukh din hai ya mehr sama, that shall I say that your blessed face is the day or the sun upon that day? Then he says, no, this is not correct. Ye bhi nahi aur wo bhi nahi. Then he says, shall I say shalb zulf ya mushki khuta? Ye bhi nahi. Then he says, wo bhi nahi. Then he says, bulbul ne gul unko kaha. Bulbul is a lover, and when it reaches his mi'raj, then he gets happy. And similarly, Kumri, again, when he gets mi'raj, he gets happy, says, sar be jaan fiza. So Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi, he's saying in this share that bulbul ne gul unko kaha, Kumri ne sar be jaan fiza. Then amazement says, what does amazement say? Hayrat ne junjla kar kaha. What are you talking about? What are you talking about? No, ye bhi nahi, wo bhi nahi. Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala says کہ خورشید تھا کس زور پر، ارے کیا برق چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. And last year I like to mention on this as well, that Shaykh Sahab, if we don't have enough good deeds, then we can still be, the Prophet ﷺ will still intercede for us. There is still a minor way that we can get into paradise. But if you have no adab for Rasulullah ﷺ, then it is very dangerous or impossible for you to enter paradise. Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi says in the share, کہ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. That we were scared that if we, due to our sins, will we be punished in this world now or in the hereafter. تو دی ان کی رحمت نے صدا. Then an announcement was made from the mercy of Rasulullah. Don't worry Ahmad Raza, یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا میرے سما. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مجھے بتا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، تمہاری نے سر بے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سورج اور چاند، یہ یاد ہے، خورشید اور قمر، سورج اور چاند جب روشن ہوتے ہیں نا تو ان کی روشنی اپنی ہوتی ہے نا، سب کو جگمگا دیتے ہیں. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ روشن نور والا چہرہ آتا ہے تو یہ بھی کچھ نہیں ہے اس کے آگے. جیسے ہوتا ہے نا کہ سورج کے آگے چراغ کیا ہوتا ہے، میرے آقا کے نور کے آگے سورج اور چاند بھی کچھ نہیں ہے. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
پر نہ جب ہوا یہ بھی نہیں اوپر جو پوائنٹ ہوتے ہیں نا, دے گیو ایگزامپل آف اسٹارز اینڈ مون اینڈ سن, مطلب وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہم نے کمال کر دیا, لیکن اعلیٰ حضرت نے جو پیش کیا ہے نا اس کو نرالے انداز میں, سورج چاند یہ ستارے یہ سب آقا کے در بھیک مانگنے آتے تھے, کچھ بھی نہیں تھے. اعلیٰ حضرت نے جو اتنے کلام ہیں اعلیٰ حضرت کے جس میں سورج ستارے چاند ان کے حوالے سے نا, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا. آپ غور کریں, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا, اتنا بھی مہ نو پہ نہ ہے چرخ کہن پھول, یعنی کہ ہے بوڑھے آسمان نئے چاند کے اوپر اتنا بھی نہ اترا. میرا دل تو وہ ہے, ہمارا دل تو وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ناخن ہے نا, انگشت مبارک کا جو پاؤں مبارک کا ناخن ہے نا, میرا دل تو اس کے اوپر قربان ہے. تم کس لیے اتنا نہ وہ کر رہے ہو, تم کس لیے اتنا وہ جو ہے وہ ناز کر رہے ہو. مطلب غور کریں, لوگ چاند کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, سورج کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ, کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. قصیدہ معراج میں لکھا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پرنور چہرے اور بابرکت پیشانی کے صدقے نور کی خیرات تقسیم ہو رہی تھی, تو چاند اور سورج نے بھی نورانی جو ہے نا پیشانی کا صدقہ پایا, اور آج یہ دونوں اسی نور کے ذریعے ساری دنیا کو روشن کر رہے ہیں. تو بڑی جو ہے اعلیٰ حضرت کے جو ہے نا وہ شعر ہے جو بھی سورج چاند ستاروں کے اوپر جو ہے نا وہ لکھے ہوئے. Sayyid Sahab, no doubt, Ala Hazrat Rahmatullah continues like this, talking about the moon and the sun. One of the famous kalam of Ala Hazrat Rahmat, Zameen o Zaman Tumhare. Subhanallah. In the Ala Hazrat Rahmatullah alayhi, he mentions, he talks about the appearance of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and he says, your shining, your appearance, your glimpse, your fragrance, the earth and the sky, the peak and beneath, all this is just for you. Allah Rahmat, everything is just for you. It talks about the earth and the sky is made for you, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. The land and the sea is made for you. You know, Allah Rahmat, he's talking about everything. The beauty, one aspect Allah is talking about the beauty of these things, and then showing what the beauty of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. On the other side, Allah talks about is everything which is made. He talks about each and every aspect. He talks about the tongue in the mouth. This was made for you, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. The soul in the body, Ya Rasulullah, this is made for you as well. The earth and the sky, everything is made for Zameen o Zaman. If the Nath Khan could read this, I think. پڑھ لیں گے امامت کل تو پتہ نہیں تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے. The way Allah Hazrat flows with this as well. This is another thing. You know, Allah Hazrat takes one thing to another to another. In this kalam, Allah Hazrat, the sun and the moon, the day and the night. Subhanallah. The plants and the trees, the garden and what's in it. Subhanallah. All this is just for you. You know, it's like a rhythm, and the flow of it it's unique in its way. And then praising the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in this unique way. Subhanallah. This was you can say the touch of Allah Hazrat Rahmatullah alayhi. اعلیٰ حضرت کی اپنی عبارت آج نہ پیکج لینے کا دل چاہ رہا ہے نہ کچھ, لیکن کال لینی پڑے گی آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ. آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل.
منصور علی اتاری، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت سکسیس، بہت ہی پیارا ہے، آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، اعلیٰ حضرت کی پوئٹری کے بارے میں، اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی کیا خوب ہے، اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، آپ کا بہت ہی پیارا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام۔ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد سلام گونج اٹھتا ہے، اللہ پاک ان سلام کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ Muhammad Qasim Tahir from Birmingham. Such a beautiful topic for today, the poetry of Ala Hazrat. No doubt Ala Hazrat's kalams are so beautiful and the meaning behind them is amazing. Sayyid Sahab, what is your favorite note of Ala Hazrat? And request to you, Sayyid Sahab, to read me some of the note too for me too. May Allah bless you all brothers with happiness and may Allah accept all of your du'as. Please keep me in your du'as. Jazakallahu khair. جزاک اللہ خیر۔ میری فیوریٹ نعت کون سی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی۔ تو سچی تو بات یہ ہے ساری فیوریٹ ہیں، مدینے جاؤ تو مدینے والی فیوریٹ ہوتی ہیں، اکیلے بیٹھے ہو تو پھر کچھ اور غم میں جو ہوتی ہیں، یعنی اگر کوئی ایک پرٹیکولر آپ فیوریٹ کی بات کر رہے ہیں تو شاید ایسا نہیں ہے، کیونکہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے، شاعری بھی اثر انداز ہوتی ہے موقع کی مناسبت سے، آپ کس وقت کس طریقے سے ہیں، کس یاد میں ہیں، تو لازمی بات ہے جب مدینے کی جو اجازت مل جاتی ہے جانے کی، اس وقت کے کلام کی کچھ اور بہاریں ہوتی ہیں، اس وقت جب مدینے سے دور ہیں تو اس وقت کا کلام کچھ اور ہوتا ہے، جب میلاد کا موقع آتا ہے تو اس وقت کے کلام کچھ اور ہوتے ہیں، جب غوث پاک کا مہینہ آتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے جو غوث پاک کا کلام لکھا ہے اس کی اپنی بہاریں ہوتی ہیں، حج کا موسم آتا ہے تو جو اعلیٰ حضرت نے حج کے کلام لکھے پھر وہ فیوریٹ ہو جاتے ہیں، تو ایک پرٹیکولر جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک مجھے کلام میں اکثر جو ہے وہ کیا کہتا ہوں پڑھ بھی لیتا ہوں، طرز میں نہیں ویسے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو آخر میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ کال پلیز۔ محمد قدرت رضا اتاری، ماشاء اللہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ریوارڈ یو immensely, accept all the Muballigh's efforts، ماشاء اللہ ویری گڈ سلسلہ، پلیز کیپ ریممبرنگ the ummah in your du'as۔ جی کال چلا دیے مجھے۔ محمد قاسم اتاری عرض کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ ماشاءاللہ آپ کا ایپیسوڈ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، دو جہانوں کی خوشیاں عطا کریں۔ ریکویسٹ تھی کہ اکثر اسلام بھائی ملتے ہیں تو وہ دعا کا کہتے ہیں، گھر میں پریشانیاں، بیماریاں اور جو ان کے ریلیٹیو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور میرے لیے، میری فیملی کے لیے اور میرے والدین کے لیے اور پیر و مرشد کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ آسانی کرے جی، آپ نے بھی جن کے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کے پر بھی جو ہے وہ نظر رحمت فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور بہت کچھ باقی ہے کہنے کو، بہت کچھ سننے کے لیے بھی باقی ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، اور یہ کہ ایک ایک کلام جو ہے وہ کئی کئی گھنٹے مانگتا ہے، یعنی اگر پڑھنے پہ جائے نا اور سمجھنے پہ جائے تو کہتے ہیں نا ایک ہی کلام پڑھتے جاؤ، اسی کے جو ہے نا ٹرانسلیشن میں ہی گھومتے جائیں۔ بہرحال ہمیں بات بھی کرنی ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کی کوالٹیز، یہ تو ہم کلام کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن جو شعر لکھے ان شعروں کے اندر کتنی گہرائی ہے، وہ تضاد کی بات ہوتی ہے، صنعت تجنیس ناقص کی بات ہوتی ہے، مطلب اوپر جو شعر ہے اس کا تضاد جو ہے وہ نیچے بالکل ایز اٹ از جو ہے وہ اپوزٹ آ رہا ہے اور بالکل میچ کر رہا ہو، تو یہ تو ایک کمال کی بات ہے، یہ بھی کریں گے۔ لیکن کہیں کمال یہ ہے کہ 4 ڈیفرنٹ لینگویج میں اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے اور اس کا جو ردم بنایا ہے، یعنی کہ الگ لینگویج ہے نا، میں انگلش میں بولنا اردو میں مکس نہیں ہو سکتی ہے، میں اگر انگلش اور اردو کو ایک ساتھ ایک ایک لفظ لے کے چلوں گا تو بھی کہیں گے کہ ڈسٹرب ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 1 یا 2 نہیں 4 لینگویجز میں کلام لکھا ہے، اور وہ کلام بھی جو ہے نا، وہ کلام جو ہے وہ بھی کمال کا کلام ہے، وہ بھی سنائیں گے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ بات کریں گے، لیکن ہمارے پہلے منیب بھائی کے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہوں گے۔ Yes, sir. Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi, as you mentioned, he wrote in 4 different languages. Inshallah, we'll come to that as well. But I like to mention in particular in regards to one kalam, zarre jar kar teri paizaron ke taaj sar bante hain sayyaron ke. So, sir, you know, if on our shoes, if we dust them off, the zarrat, the dust particles, they fall on the floor. Allah is saying that this, you know, the shan of Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, they say that whenever these dust particles would fall, they would not fall down, but they would become the crowns of the stars. کہ ذرے جر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. And Allah رحمتہ تعالی علیہ, he goes on to say, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین شریف سے جو ذرے جھڑتے ہیں، آسمان پر چمکنے والے ستارے اور سیارے ان کو اپنا تاج بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہ کمال ہے. Allah goes on to say that ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, that you know, say صاحب,
when a robber robs, he gets his loot out, he puts the loot inside, he packs the bag, and he throws it over his shoulder. Allah regarding that thing that he throws over the shoulder, Allah is pointing towards that. He's saying that ہمسے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے that if Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam directs that blessed nazar towards us, the entire thing you've robbed will turn into all this gold and silver, khil'at zar for you. And this is the shan of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala regarding the poetry as well. And he says that mujrimo chashme tabassum rakho, that wherever you are, if you are the Prophets ﷺ, if you belong to them, then karam will definitely happen. It is mentioned as well, unka gunagar ko to chahiye karam, lekin unke karam ko to bhi gunagar chahiye. So this is the only condition is that you become the Rasulullah, ba khuda ka yahi hai dar, nahi aur koi mafar maqar, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. نظر شاعری سے در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. اعلیٰ says in another place as well, says ٹھوکرے کھاتے پھروں گے ان کے در پر ہی پڑے رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. امام احمد رضا خان, he goes into say کہ مجرموں چشم تبسم رکھو, that don't get upset, have hope. Why should we have hope? پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے, the fire, the sparks that come out of the fire, if the nazar of Rasulullah was to fall upon that, those sparks will turn into flowers. Allah didn't stop there. He praises the four caliphs, famous khalifas of Islam, Sayyidina Siddiq Akbar, and the four as well. He says sidq o adl o karam o himmat mein, sidq meaning Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu, adl Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, karam Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, and himmat مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. then اسے چار سو شوہرے ہیں, ان چاروں کے that's known throughout the world about these. And Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala, last year I would like to mention in particular about the shan of Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu. A lot of people mention that Ala Hazrat never wrote any kalam, any share in regards for Mawla Ali. But I will present to you one share in regards to Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu. Ala Hazrat says that Behr Taslim Ali Maidan mein, and this is regarding, as I mentioned, that whenever Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, when they knew Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu would enter the battle, and it says that sar jhuke rehte hain talwaron ke. When Zulfiqar were to enter the battle, all the other swords were just put down, and they could not be in accordance with سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, خلعت زر بنے پشتاروں کے, خلعت زر بنے پشتاروں کے, مجرموں چشم تبسم رکھو, مجرموں چشم تبسم رکھو, مجرموں چشم تبسم رکھو, مجرموں چشم تبسم رکھو. پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے, پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری بیداروں کے, صدق و عدل و کرم اور ہمت میں, 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے, چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے. سبحان اللہ. Sayyid Sahab, mashallah, everything Allah Hazrat, he talks about every features of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, every you can say the uniqueness of the Prophet. In one, Allah Hazrat Rahmatullah is talking about the generosity of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's a very famous kalam. I really like this kalam. Waha kya jood o karam shahibat haate. You know this. It talks about the giving of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That
it talks that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his giving is such, right, that you will never hear no coming from the blessed mouth of the Prophet. The Prophet sallallahu alaihi wasallam would never say no to anyone. Anyone who came in the blessed court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you find in different narrations, people would come into the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would give them. Subhanallah. And at times there would be that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would not have anything in his possession, and he would say, go to such a companion and say that I have sent you, and he will give you. Meaning the person would not go empty handed from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, she talks about the giving of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the giving of the generosity of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was like a fast wind. Subhanallah. So the giving of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was such that even he would cover every aspect, and the generosity of the Prophet sallallahu alaihi wasallam would cover, and anyone who would come into the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would give. Ala Hazrat rahmatullah alayhi, he writes as, wah kya jood o karam shahe batha tera, nahi sunta nahi mangne wala tera. And the uniqueness in this kalam, one, Hazrat Ala Hazrat, he says no twice. Nahi sunta, nahi mangne wala. And in the first, he's talking about no. And then the second is talking about in a positive way, meaning that you never say no. Subhanallah. Look at the beauty of the way Allah rahmatullah is writing this. Subhanallah. यानी कि एक ही कलाम के अंदर अलग अलग मायने, एक ही शेर के अंदर जो लफ्ज यूज करें तो उसके अलग अलग मायने दे देते हैं, जेर और जबर ना। इसका पढ़ रहा था तो इसको सनत तजनीस नाकिस कहते हैं कि शेर में ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल करना जो हुरूफ के एतबार से एक जैसे हो लेकिन आराब में मुख्तलिफ हों और दोनों मुख्तलिफ मायने में इस्तेमाल हो। जैसे तेरी खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न वदा की कसम, आलिम इल्म दो आलम है हुजूर, आलिम इल्म दो आलम है हुजूर, यानी लेके लिखा हुआ ही क्या है। एक क्या है, लफ्ज आलिम दो बार आया, मगर आलिम का मतलब जानने वाला और आलम का मतलब जहां। आलिम इल्म दो आलम है हुजूर, आपसे क्या अर्ज हाजत कीजिए। यानी आला हजरत की कमाल की शायरी है। सनत तजाद में बात कर ले तो उसमें भी यही है कि यानी दो अल्फाज जमा करना जो मायने और वस में एक दूसरे के उलट हो। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए, यानी जलते का उलट बुझा दिए, रोते का उलट हंसा दिए। आगे चले, वहां फलक पर यहाँ जमी पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। अब आप गौर करें किस तरह आला हज़रत शायरी को लेके चल रहे होते हैं। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई बाका कलेजा चिढ़ गया। अब आप गौर करें, ये भी वाक़या आका अलैहिस्सलाम के जो है वो मौजज़े की तरफ वो जो है इशारा कर रहा है। इतने छोटे छोटे से अशार में पूरे पूरे मौजज़ात जो है ना, कहते दरिया को कूसे में बंद करते हुए आला हज़रत नजर आ रहे हैं। एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। ये भी वो मेरे आका अलैहिस्सलाम का मौजूद, जब वो ओहद पहाड़ जो है ना वो हिलने लगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ठोकर लगाई, ये ओहद उठता हिलता क्यों है? तेरे ऊपर एक नबी और दो शहीद जो है और एक सिद्दीक जो है। तो ये मतलब आला हजरत ने इतने बड़े वाकयात को जो है एक शेर के अंदर बिल्कुल जो है ना वो दरिया को कूसों में समोते हुए नजर आते हैं। क्या बात है आला हजरत की। बल्कि वो भी था ना एक और भी बड़ा वाकया, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कितना बड़ा वाकया, और आला हजरत एक शेर में उसको समोते नजर आ रहे हैं। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। यानी वजाहत अगर की जाना तो मजे में मजा आ जाता है। आला हजरत फरमाते ने तखय्युल ची जनाबे अबू हुरैरा दी बारगाह हाजिर हो गए तो जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्योंकि जी तवील हदीस है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा किराम नू एक ही प्याले नाल रजा छड़िया सी। ते आप पूछते हैं कि जनाबे अबू हुरैरा वो शीर कहंदे ने दूध नू
ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹ ਜਾਮ, ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਫਿਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਭਾਈ ਬਸ, ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਫੇਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। तो कहते कैसा था वो जामे शीर, नबी पाक दे कैसे बरकतां दे हथ लगे सन कि 70 सहाबा ने पीता तो उस तो बाद भी उन्होंने बस बस करती, रज के पीता। उस तो बाद सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी नोश फरमाया। यह पूरा वाकया हदीस पाक दा एक शेर आला हज़रत ने बयान फरमा दिता। मजीद जिस तरह के माशाअल्लाह शाह साहब दस भी रहे सी कि एक ही लफ्ज़ हुंदा उहदे तीन तीन मानी। और आला हज़रत एक और शेर च मिसाल फरमाते ने, सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। एक ही इसमें तीन सोना आ गए, कौन सा सोना? एक ही तरह लिखा है सोना सोना और एक सोना गोल्ड। फरमाया सोना पास है सोना जहर है, सोना सूना बन है, यानी एक सूना जंगल बिल्कुल सुनसान टाइप का, सुनसान बिल्कुल जिस तरह सुनसान है कि बन कहते जंगल नू, सूना जंगल है ते सोना पास है, ईमान वाला सोना तेरे कोल है और सोना जहर है उठ प्यारे, गफलत मेरे प्यारे ये जहर है। तू कहता है नींद है मीठी तेरी मत ही निराली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। देखो इन्हें सोना तीन तरह यूज किया। इसी तरह आला हज़रत ने सनत तजाद जी तुसी दसी उनकी भी एक एग्जाम्पल सिर्फ अर्ज करा, और ऐसा जबरदस्त शेर है ना मजे नू मजा आ जाता है। आला हज़रत फरमाते हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इधर देखो हुस्ने यूसुफ पे, क्योंकि हुसन औरतां ने देखिया सी ते उन्होंने उंगलियां कट लिया सी, और मेरे आका दे हुसन नू वेख के नहीं सिर्फ नाम पे ही सर कटाते हैं। और उन्होंने सर किन्हां ने उंगलियां काटियां सी? औरतां ने। औरतां जकल अमूमन मर्दां नालों थोड़ी घट हुंदी माजरत के साथ, ते इधर मर्द खुद अपना सर कटाते हैं। और वो औरतां सी मिस्र दियां, वो बहादुरानियां नहीं होंदियां, और मर्दाने अरब अरब दे मर्द कटांदे ने, और उन्होंने कट गई थी, काटी नहीं थी उन्होंने लाशौरी में, और इधर कटाते हैं सरकार दी जात नहीं आपके नाम पे। कैसा प्यारा है पुरोया आला हज़रत ने। उलमा ने लिखा है ऐसे तजाद का शेर जो है ना वो सदियों में नजर नहीं आता है। वाकई ऐसे एक एक लफ्ज का जो तजाद है ना, ये भी शायरी का कमल के ये कहेंगे कि ये आता है, यकीन करें ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में ये आता है आला हज़रत को, जो इतने बड़े बड़े वाक़यात को, इतने बड़े बड़े जो है वो मौजज़ात को जो आका जो है ना आला हज़रत जो है वो एक शेर में समोते हुए नजर आते हैं। और बात करें तो कितनी उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह। ये भी आका अलैहिस्सलातु सलाम का अजीम मौजज़ा, और एक मिसरे में जो है ना एक शेर के अंदर आला समो दिया। ये भी बड़ा प्यारा जो है वो आका अलैहिस्सलातु सलाम का मौजज़ा है। एक जंग के मौके पे पानी खत्म हो गया था और पानी नहीं था, और एक जब पानी जमा किया तो एक प्याले के अंदर, एक मशकीज़े के अंदर जो था मशकीदा होता था, थोड़ा सा बिल्कुल पानी था, और साहबा कराम अलैहिम रिदवान कितने थे? 1400 थे, और अच्छा जानवर भी थे, ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, 1400 साहबा कराम अलैहिम रिदवान, बर्तन भी, ऊंट भी, घोड़े भी, पानी नहीं है। अब क्या करें? वुजू के लिए, नमाज के लिए पानी नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थरों से पानी निकलते हुए देखा है, आसमान से पानी बरसते हुए देखा है, जमीन से पानी निकलते हुए देखा है, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा था कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उंगलियां, वो उंगलियां जब उड़ती थी तो वो कहता चांद का जो है ना कलेजा शक हो जाया करता। उंगलियां उड़ती थी तो पलटा हुआ जो सूरज जो है डूब गया था वो पलट जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक 5 उंगलियां उस पानी में डाली, और रावी कहते हैं कि वहां से चश्मे निकलने लग गए। 5 उंगलियों से इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि कहते हैं कि हम थे तो 1400। पूछा कि आप कितने थे, पानी कितना था? कहते हम थे तो 1400, लेकिन पानी की रवानी इतनी थी कि अगर 100,000 होते तो उनको भी जो है ना किफायत कर जाता। जानवरों ने भी पानी पिया, बर्तन भी भर दिए, साहबा कराम अलैहिम रिदवान ने भी पानी पिया,
لیکن پانی ختم نہیں ہوا. تو اعلیٰ حضرت نے پھر اتنے بڑے واقعے کو اتنے سے شعر کے اندر سمو دیا. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی جاری مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خامائے قدرت کا حسن دستکاری فیو کالز اور پھر انشاءاللہ ہمارے منیب بھائی بھی کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. جی کال چلا دیے. My name is Ahmed Azad Tari and I'm calling from Leicester. Sayyid Fazil Bapu. Today's topic, poetry of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Bareli Rahmatullahi Ta'ala alayhi, is a beautiful topic. I have a request for the Naat Khan Islamic brother to read the Naat that has been written in 4 languages by Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Bareli Rahmatullahi Ta'ala alayhi. Jazakallahu khairah. بہت شکریہ بیٹا, جزاک اللہ خیرہ. فرام لیسٹر احمد رضا. جی نیکسٹ کال پلیز. My name is Muhammad Abbas. I am calling from Dudley. My money request to the Naat Khan to read this Naat. Atta kar do Madine ki ijazat ya Rasulullah. Make dua for me and my family. Jazakallahu khairah. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ سناتے ہیں. نیکسٹ کال پلیز. My name is Mohammed Ikhlas. I am calling from Birmingham, UK. Very beautiful topic of Ala Hazrat. I would like to request this manqabat Mira Raza. Please remember me and my family in your duas. Yes, sir. Regarding the poetry of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala, as they mentioned as well, yourself mentioned as well, regarding the wordings which Ala Hazrat uses, that sometimes the wording means something else in the first share, first couplet, and it means something else in the following couplet. Similarly, there's one kalam that پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. Here خبر نہ ہو meaning that they don't know about this. So translation is that Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, help us cross the bridge of Sirat in such a way that even the bridge does not know that we are crossing. And Jibreel par bichhaye to par ko khabar na ho, that even if when Jibreel alayhi salatu wasalam was to spread their wings, even the wings would not know that we're crossing. And further he goes that kanta mere jigar se ghame rozagar ka, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, remove the thorn from worldly pains. So yes, I'd like to mention one point. If a nail was to be put through my hand here, and even if the best person in this world was to remove that so softly, even then I would feel pain. For example, now if a nail is in your heart, a thorn is in your heart, if you were to pull that thorn out, you'll feel pain. But Allah is making such a tamanna to Rasulullah alayhi salatu that remove that thorn of worldly pains from my heart in such a way, yoon kheech lijiye ki jigar ko khabar na ho, that pull in such a way that even my own soul does not have no idea. And the following shaykh subhanallah says, فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. Further he says that ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. Sayyidina Usman رضی اللہ تعالی عنہ, Sayyidina Umar رضی اللہ عنہ says about Sayyidina Usman that I gave salam to Sayyidina Usman but he did not respond. So he went to Sayyidina Siddiq Akbar رضی اللہ تعالی, explained the situation, and Siddiq Akbar رضی اللہ تعالی عنہ came to Sayyidina Usman رضی اللہ تعالی عنہ, said that Umar gave you salam but you didn't respond.
He says, oh, did he give me salam? He said, I'll be honest with you. I was so engrossed in just looking at the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I do not know what goes around me. Allah's beauty says that ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. And in the last مقطع he says کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, that there is no protection besides him صلی اللہ علیہ وسلم. اور رضا گزرا کریں پھر سر پہ پدر کو خبر نہ ہو, that where the father will pass the son will have no idea. This is why it is said that واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, ارے اتنا تو بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. دل سے کرنے کی بات ہے. کہتے جی عرصہ ہو گیا یہ کرتے ہوئے, دل سے کرنے کی. ایک دفعہ دل سے پکار کر تو دیکھو. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے, چرند پرند جو ہے ان کی باتیں سمجھتے تھے, تو کیا میں اور آپ تو ان کے امتی ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دل سے پکارنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنانی ہیں. ان سے پیار صرف لکھنے سے نہیں ہوتا, اسٹیٹس پہ لکھنے سے, پوسٹ کرنے سے نہیں, عملی طور پہ کیا ہے, ہمارے گیٹ اپ سے, ہمارے کردار سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ حضرت کی ہم بات کر رہے ہیں نا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک جگہ پہ گئے تو کم کھاتے تھے, تو کھانا رکھا ہوا تھا, شروع کرے تو انہوں نے پہلے ککڑی اٹھائی, یہ کھائی تو کہنا کہ ککڑی کوئی بھی نہیں کھائے گا, ساری میں کھاؤں گا. اب سب حیران ہو گئے, یہ قلیل الغذا والی شخصیت. اعلیٰ حضرت تھوڑا کھانے کہتے جی ککڑی میں کھاؤں گا, باقی آپ لوگ, اور ساری ککڑیاں کھا گئے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ساری کھا لی. بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضور آپ تو اتنا نہیں کھاتے, وجہ کیا ہوئی تھی؟ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں. فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی کھائی تو وہ کڑوی تھی, لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ میں نے کہ کوئی اور کھائے اور یہ کہے کہ یہ جو ہے نا کہ یہ کڑوی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے, اور کوئی اس کو جو ہے تھوک دیتا یا اس کو جو ہے پسند نہیں کرتا, یہ میرے دل کو گوارا نہیں, اس لیے میں نے ساری کھا لی تھی. یہ تھا عشق. اب آپ غور کریں, میرا اور آپ کا عشق جو فجر کی نماز میں نہ اٹھا سکے, امامہ شریف بانے تو ہمیں شرم آئے, داڑھی رکھے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے, مسواک کرنے کی بات کرے تو پریشانی ہو جائے, کپڑے اگر ہم سنت کے مطابق پہننے لگے تو ہمیں ٹینشن ہو جائے, سنت کے مطابق کھانا کھائیں, سنت کے مطابق اٹھیں بیٹھیں تو ہم جو ہے وہ آگے پیچھے دیکھنے لگتے ہیں, کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اگر یہ حال ہمارے عشق کا ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا عشق کی باتیں کرتے ہیں, پھر پریشانیاں تو ہوں گی. حقیقت میں عشق وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کیا. کم و بیش 1350 سال گزرنے کے بعد بھی ایسا عشق تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دور میں کم و بیش 1300 سال گزر گئے تھے, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کی خوشبو, ان کے شہزادے کی خوشبو بھی اعلیٰ حضرت جو وہ پہچان لیتے تھے, سونگ لیتے تھے کہ یہاں پر کوئی آل رسول جو ہے وہ ہے میرے قریب. یعنی یہ تھا, اتنے واقعات اعلیٰ حضرت کے عشق کے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ سیکھنا چاہیے, اور اس کے لیے بہترین دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے, امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ ہے کہ ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے انشاءاللہ, تو وہ ہمیں بتائیں گے کس طرح بڑوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. بہرحال بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, اور کیونکہ ایک ایک کلام پہ لیں تو پوری تفصیل چلی جاتی ہے, تو ہم تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے نکل رہے ہیں. عبدالرحمان بھائی مسکرا رہے ہیں. He says, Allah Hazrat Rahmatullah, in some kalams, he takes it in a different way. He talks about one thing, then he talks about another thing, then he talks about another thing, then it continues with different aspects. One of the kalams is Chamak tujh se paate hain sab paane wale. Very famous kalam of Allah Hazrat Rahmatullah. Allah Hazrat say that everyone takes their light from you, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. That all the lights, which the people with brightness, people with light, they've taken the light from you, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mera dil bhi chamka de, enlighten my heart, because you're the one who enlightens. And then Allah Hazrat Rahmatullah Alayhi, he turns it into a different aspect. He says, barasta nahi dekh kar abre rahmat, badon par bhi barsa de barsane wale. That the mercy, it doesn't the mercy, it doesn't shower upon everywhere, but it showers upon everywhere. Shower upon me, I am that sinful person. Then in this, Allah talks about aqaid as well. He talks about that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam being alive, he says, tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, mere chashme alam se chup jane wale, that you are alive, by Allah you are alive, that you are hidden away from my sight. SubhanAllah. Different aspects. Then he's talking about haram ki zameen hai, qadam rakh ke chalna, are sar ka mauqa hai. Meaning he's talking about the land of Medina. He's talking about aqaid in one place. He's talking about, then he says, mujrim hu aaka mujhe saath, that I am a sinner, take me with you.
On the way, there are those people who are taking my iman away, or grasping the police officer, the people there to arrest me. So different aspects, Ala Hazrat in one kalam talks about so many different things as well. This is also uniqueness of Ala Hazrat's kalams as well. सुन्नियों का पेशवा मेरा रजा मेरा रजा, आशिकों का रहनुमा मेरा रजा मेरा रजा, आइफे किबरिया मेरा रजा मेरा रजा, बाकमाल बाहया मेरा रजा मेरा रजा। इसीलिए कहते वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का। यानी जिस बात में भी आला हज़रत ने कलम उठाया है ना, उसको जो है ना वो क्या कहते हैं मदीना मदीना कर दिया है। सेगमेंट की तरफ चल लेते हैं, क्योंकि कलाम तो बहुत सारे आला हज़रत के, तो लेकिन सेगमेंट भी एक हमारा होना चाहिए बीच में, साइन लैंग्वेज इंशाअल्लाह। तो देखते हैं पहले आज किसका नाम निकलता है। ठीक है जी, हाँ मेरे ख्याल में इरफान भाई इशारा कर दे, आसान है। आदिल भाई इशारा बूझेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है आदिल भाई। या अल्लाह, खैर ही खैर है, मुंह से नहीं बोल सकते। आप मुंह से नहीं कहते, इशारे से। कैसे करें, बहुत सारे काम हैं। टाइम शुरू हो गया, अब आप करें ना करें आपकी मर्जी है। अच्छा, क्या नमाज के बाद showing off. क्या जी, क्या बात है आदिल भाई, कमाल कर दिया। ऑस्टेंटेशन, शोइंग ऑफ जी, दिखावा। ये मैंने भी पहले किया था। अच्छा जी, आपने भी किया था, अब आपसे भी मुश्किल पूछना पड़ेगा फिर कोई। क्या बात, चले जी मुनीब भाई से इंशाल्लाह, अब्दुल हन्नान भाई इसको गैस करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, रेडी। आसान आसान आ रहे हैं आज। पानी उठाया इन्होंने, तैर रहे हैं, आंसुओं का दरिया was English is flood of tears or something like this. जी, फ्लड ऑफ टीयर्स, आंसुओं का दरिया। क्या बात है जी, आज तो जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं सारे, लगते आसान आए हुए हैं। अदील भाई करेंगे इंशाल्लाह, आसान है दिल, टेंशन नहीं है। और इरफान भाई इंशाल्लाह इसको गेस करेंगे। अब तो देख लिया इरफान भाई, क्या करते हैं आप, देख रहे? मुझे पता नहीं था, स्क्रीन भी थी। अच्छा, तो स्क्रीन पे तो आना है ना ये, और क्या। चले अब कोई और से ले लेते, आपने कुफले मदीना लगा लेना था सर। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो फिर तो काम हो जाएगा, फिर आपने देखना नहीं है। चले जी, पहला वाला तो आसान था, अब जो है वो आपकी अपनी कुछ है। जी जी, कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है। क्या बोल दिया इन्होंने? आपको चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने बता दिया सारे, मतलब जो नहीं आता ना उसमें गड़बड़ करके बोले चेंज कर दो। उन्होंने भी तो इन्होंने भी। अदिल भाई पर्चियां कम है। अच्छा, सुना तो नहीं अभी? मैं सुन लिया, अब क्या रह गया? सुना वान भाई, नहीं सुना? चलो पता, इशारा क्या रखिए, आइंदा नहीं करिएगा ना, आपको फाइन हो जाएगा। 4 इशारे बूझने पड़ेंगे आपको। 40 क्या 40 40 अहादीस, क्या आगे भी तो बताएं। 40 भी है या क्या था ये? 04 था। 40। अच्छा, नहीं बोलना थोड़ी आपने, इसके बाद चले अब टाइम खत्म हो रहा है आपका। बस सिर्फ 40। 40 जी, जल्दी जल्दी टाइम जा रहा। आगे भी तो कोई इशारा करे हैं, वो कैसे पहुंचेंगे फिर? चालीस रूहानी इलाज। जी, 40 रूहानी इलाज है। लेकिन वाकई रूहानी इलाज ही है। क्या आदिल भाई, आप भी कमाल करते हैं। आपको और शाहिद भाई का मुकाबला होना चाहिए। फूक मारी इन्होंने, लगता कोई दम किया। चलें, अब्दुल हन्नान भाई इशारा करेंगे और आपने इंशाल्लाह गेस करना। चले, Showing off. क्या हो गया? वो कुछ चुभ रहा है शायद। clothing. Showing off. Takabbur. क्या? English, the same Showing thing. off. Arrogance. Self. Arrogance is takabbur. इस
चल जाता है, असल में प्राइड जो है ना करीब 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 है, दोनों वो कहते हैं मिलते जुलते एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो चले बहरहाल आज जो है वो अदील भाई ने जो है ना वाकई वो रूहानी इलाज करा दिया, फूक मार दिए सब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले जी, कह रहे हैं पैकेज लेना है तो आज ताने चले चला दें पैकेज, कोई मसला नहीं है, पैकेज चला दीजिए जी। रहमतुल्लाहि ताला says, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। Let us pass over the bridge without the path even realizing it, as Jibreel spreads out his wings without his wings even realizing it. Subhanallah. Sayyidi Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi is making a plea in the court of beloved Rasul Sallallahu Ta'ala alayhi wa sallam concerning the moment when the ummah will have to pass over the Sirat, bridge of Sirat. On the day of judgment, we should first realize what is bridge of Sirat. My dear respected viewers, bridge of Sirat is constructed on top of hell fire. It is thinner than hair and sharper than sword. This is the only route that can be taken to enter Jannah. The beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam will be the first one to cross the Pul Sirat, followed by all Anbiya and Mursaleen alayhim salam, followed by the ummah of the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and then other ummahs of all other prophets will follow. We know that our Savior, beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, will be waiting on the other end of Pul Sirat, praying for his ummah to pass safely. Another place Allah says, Sallim sallim ki dharas se, pul se par lagate ye hain. Allahu Akbar. And he will be saying, oh Allah, grant them, meaning my ummah, a safe passage. Concerning this scenario, on the day of Qiyamah, Sayyidi Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi says, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, by the blessings and mercy of yours, dua for us on the day of judgment, may we pass over Pul Sirat so quickly that the path of paradise which lies over hell should not even feel us moving over it. Allahu Akbar. In other words, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, may your du'as carry us over the bridge so swiftly that even the bridge itself should not realize that we have passed over it. Pul ko khabar na ho. On the eve of Mi'raj, when Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam asked Sayyidina Jibreel Amin alayhi salam if he had any special request to be presented in the court of Allah tabarak wa ta'ala, Sayyidina Jibreel Amin alayhi salam wished that he should be allowed to spread his wings over Pul Sirat when the ummah of Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam pass over it, so as to ease their crossing over the Pul Sirat, meaning bridge of Sirat. Hence Sayyidi Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala requests that when the ummah passes over the wings of Sayyidina Jibreel alayhi salam on that day, as he spreads them over Pul Sirat, then even the wings of Sayyidina Jibreel alayhi salam should not feel the ummah passing over his wings. Allahu Akbar. Subhanallah. Here Sayyidi Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi is also showing his yaqeen, his belief that the request and wish of Sayyidina Jibreel alayhi salam was indeed accepted, and he will spread out his wings over Pul Sirat on day of reckoning, because it was our Nabi Kareem alayhi salatu wassalam who asked him if he had any special requests. And when Nabi Kareem alayhi salatu wassalam asks you to make a special request, then there is no doubt that it is accepted. Subhanallah. Dear respected viewers, that's what Ala Hazrat is playing. Pul se utaro raah guzar ko khabar na ho, Jibreel par bichhaye तो पर को खबर ना हो. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्हम्दुलिल्लाह, आला हज़रत की शायरी के हवाले से बात कर रहे थे. बहुत कुछ है कहने को, बहुत सारे कलाम हैं. तो कहीं मतलब आप कमाल देखें, रदीफ है ना, अलिफ है, तो सारे कलाम के जो शेर ख़त्म हो रहे हैं अलिफ पे, ये भी कमाल है. फिर एक कसीदा है तो वो
قصیدت وہ کیا کہتے ہیں وہ علی با تا نا اسی کے اوپر وہ تہجی جی حروف تہجی کے اوپر یہ بھی ایک کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. تو کہیں پر پورے الف پہ ختم ہو رہے ہیں, کہیں میم پر ختم ہو رہے ہیں, کہیں مطلب یہ بھی واقعی جو ہے نا ایک کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. تو آپ کلام پڑھتے جائیں تو آپ کو جو ہے نا پتہ چلتا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں کہاں کیا کیا کمالات کی. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو شرح پڑھنی پڑے گی نا, ایسے تو نہیں. ابھی تو ہم پڑھ رہے تو جھوم رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے, لیکن جب اس کی تشریح ماشاءاللہ جیسے تھوڑے تھوڑے اشعار کی ہم کرتے جا رہے ہیں تو اس کا اپنا ایک کمال ہے ماشاءاللہ. ہمارا تقریباً کوئی 10 منٹس رہ گئے ہیں. کیا فرماتے ہیں اپنے منیر بھائی صاحب؟ As you mentioned regarding Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi, the Huruf Tahajjud, the Radifs, there's one kalam I won't go talk about it, but just going to mention slightly about it. The Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi has written such a kalam in which your lips don't join. Subhanallah. Such a kalam that there's no meme or ba, etc. They do not join. So this was the shan and the poetry of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala. Earlier we mentioned regarding the kalam which Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi wrote in 4 different languages. Subhanallah. So I'll just like to quickly go over the slight explanation over that as well. And they mentioned that lam yati naziron ka fi nazarin misle to na shud pehjana, that nobody will see anyone like you, Ya Rasulullah, as no one has been created like you. Subhanallah. Jag raj ko taj ture sar so hai tujhko shahed ho sara jana, that the crown of the mastership of the world, this befits your esteemed blessed head, O master of the both world. He goes on to say, al bahru ala wal mawju tagha man bekaso tufa ho shuruba, that the sea has risen, the waves are severe, I am helpless, and the storm is hard hitting. من دار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا, that I am stranded in the middle of the sea, the winds are opposing, help my ship safely reach the bank. لک بدر فی الوجہ الاجمل خط خالہ مہ زلف ابر اجل, طور چندر چندر پروا کندر, رحمت کے برسا برسا برن برسا جانا. That your blessed face is like the full moon, Ya Rasulullah. Your blessed beard sharif is as a nimbus around the moon. Your blessed hair is as graceful rain. Your sandal wool like the blessed face is surrounded by the clouds. And they carry on as well, that what are we thirsty for, Sayyid Sahab? Allah Rahmatullahi Ta'ala says, Ana fi atashim wasakhaka atam, اے گے سوے پاک ہے ابر کرم, برسن ہارے رم جم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا. Now I am thirsty, I am in need of your generosity is complete, O beautiful Zulf wale, one who showers with kindness. And it goes more forward. There are many shares of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi. He goes, Al-qalbu shujum wal-hammu shujum, dil zahar chunaja zer chunu, that my heart is wounded, my worries are never ending, and my heart is in need, and my soul is weak. پت اپنی بھی پت میں کا سے کہوں, میرا کون ہے تیرے سوا جانا. That my master, who shall I present my worries to? Where do I belong but all to you, Ya Rasulullah? And then to answer this, that where do I belong? Ar-ruhu fida kafazid harqa yak shola digar barzan ishqa, مولا تن من دن سب پھوک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جانا. That my life be sacrificed upon you, Ya Rasulullah. Increase the flames of love, my body, my heart, everything has all been ignited in your love. And at the end he says, بس خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, ارشاد احبا ناطق تھا نہ چار اس راہ پر آ جانا. That the poetic words of Raza, they are very weak. This is not my style, nor my method to write a praise in 4 languages. Just my friends have asked me to write this. Irshad and Ahibba, they were the friends. Look at the humbleness of Ala Hazrat. They consistently asked and thus compelled me to write this beautiful kalam in 4 different languages. ردم دیکھیں, پڑھنے میں بھی مزہ ہے, لکھنے کا بھی اپنا ایک مزہ ہے, 4 لینگویج میں.
شروبا من بے کس و طوفان ہوش روبا مجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. جی عرفان بھائی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آخر میں, کیا آپ فرمانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت دی اسی ذکر خیر بھی کیتا, انہاں دے اشعار بھی سنے. اعلیٰ حضرت نے جڑا سانو میسیج دیتا ہے وہی میسیج میں ریوائز کرنا چاہواں گا. اعلیٰ حضرت نے سانو اپنے اشعار دے ذریعے عشق رسول تے با عمل ہون دا میسیج دیتا ہے. تے سانو چاہیے اگر عشق رسول چ اضافہ کرنا ہے اعلیٰ حضرت دے اشعار پڑھو, مدنی چینل دیکھو, انہاں دی وضاحت انشاءاللہ عطا فرمائی جائے گی. اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ اون وچ اعلیٰ حضرت دے اشعار دی وضاحت ہوندی ہے. اعلیٰ حضرت نے صرف نعت ہی نہیں لکھی, استغاثے بھی بہت لکھے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جڑی فریاد ہوندی اونوں استغاثہ کہندے نے. مثلاً اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جنروسٹی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سخاوت دا بڑا ذکر کیتا ہے. اون دے اوتے بہت سارے اشعار نے, وہ پڑھو گے انشاءاللہ استغاثہ کرن دا دل کرے گا. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور پہلا شعر جڑا بزرگان عبد الحنان بھائی نے پڑھیا سی, ماشاءاللہ, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تے سرکار دی بارگاہ انشاءاللہ عز و جل منگی جاواں گے, برکتاں ملی جانیاں, کیونکہ قرآنی حکم ہے. اعلیٰ حضرت ہی کہندے نے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. انشاءاللہ سرکار دے در تے آجو, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. آخر میں اس کو بھی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں. آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جیسے صاحب ماشاءاللہ beautifully they put, they say that خود بھی کدیں خود کہیں منگ دے کا بھلا ہو. And the message I like to give for the viewers of the Madani channel as well is that pick one kalam from Ala Hazrat's book Hadaik Bakshish, and that kalam which is easy for you and you can read as well, and look at his translation from authentic source and read his transliteration as well if you want, and read his commentary, that what does actual words of Ala Hazrat mean, that there, even in just one line there are so many meanings behind it, and in-depth meaning as well. Once you understand what this kalam means, kalam says, then inshallah azza wa jalla you will enjoy that more. عبد الرحمن بھائی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ صحیح صاحب, the reality is through the ashars, the poetry of Allah Hazrat Rahmatullah, Allah Hazrat has taught us the link with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, our aqidah for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. And you know what Hafiz Adil read at the Kamal Husn Huzur, talking about there's nothing which you can fault in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And the example Allah Hazrat Rahmatullah gave, yehi phool khar se dur hai. It's a flower, it's a rose. You know, the rose, the beauty of the rose is it's his beauty, but it has a nuqs, it has a negative aspect, and that is the thorn. So Allah Hazrat Rahmatullah is saying that the rose, it's a rose, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is a rose but without a thorn. Oh, yeah. And it's that light, you know, when the candle is lit, what it gives off the smoke. So it's that light without the smoke. So Allah Hazrat Rahmatullah alayhi, through his poetry, he's giving us our aqidah, our love for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, our belief, how we should be believing in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And this is what the poetry of Allah Hazrat is teaching us. The love, the connection, the belief in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. انشاءاللہ اس سے جو ہے دل تو چاہتا ہے کہ اب یہی ٹاپک رکھیں, کوئی اس سے بھی عشق رسول بڑھ رہا ہوتا ہے, عقائد مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اور بھی چیزیں ہیں جو کرنی ہوتی ہیں. اور آج انشاءاللہ آخر میں یہ عرض کروں گا, ایک عاشق رسول نے, عاشق رضا نے بڑے خوبصورت نرالے انداز میں آقا اعلیٰ حضرت کے ہدایت بخشش کے کچھ کلام کو جو ہے نا یکجا کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ رنگ رضا نرالا ہے.
उस इमाम इश्क मोहब्बत फना फिर रसूल को अपने आका पर फिदा होते हुए मुख्तलिफ रंगों में देखा जा सकता है। कभी अपने आका के जलवों पर कुर्बान होते दिखाई देते हैं, कभी आका के कदमों पर, कभी चेहरे अनवर पर, कभी सरे अक़दस पर फिदा होते दिखाई देते हैं। आला हज़रत के कलामों तहरीरों को पढ़ें तो कभी फाजिल बरेली बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ जाने वाले रास्तों पर वारी वारी होते नजर आते हैं, तो कभी सरकार के नाम पर जान फिदा करने की तमन्ना नजर आती है, तो कभी सगे तैबा के कदम चूमने की तमन्ना, तो कहीं सगाने कूचे के कुत्तों में शुमार होने की तमन्ना है। कभी तैबा में मरने का इश्तियाक रंग दिखाता है, कहीं चमक वाले आका से दिल को चमकाने की इल्तिजा करते नजर आते हैं, तो कहीं बादे शफाअत से दामन तर की आबरू है, कहीं मैदान मैशर में शफीए मैशर जैसे हामी की आमद की उम्मीद है, तो कहीं दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजरिम की तरह हाजिरी का अंदाज है, कहीं रहमत पर लाड के अंदाज में मुंह मांगी पाने की उम्मीद, तो कहीं अपने एतवार पर शर्मिंदगी का रंग नजर आता। किस किस अंदाज पर गुफ्तगू की जाए। वक्त का इमाम कहीं तो गमज़दों को मुज़दा शफात का सुनाते हैं और कहीं शाफ़ा उमम से खबर आवरी की इल्तिजा करते नजर आते हैं। कहीं फाजिल बरेलवी अपने दिल को नाखून पाका शैदा बताते हैं, कहीं अपने रब से अपने दिल को मुस्तफ़ा की विला में घुमाते की इल्तिजा करते नजर आते हैं, कहीं सैयद ज़ादों की ताज़ीम की इंतहा करते नजर आते हैं, तो कहीं आले रसूल को बच्चा बच्चा नूर का कहते नजर आते हैं। कोई एक रंग हो तो बयान किया जाए। कभी नात लिखने को रूह कुदुस से तूबा की सबसे ऊंची शाख मांगते नजर आते, तो कहीं भी साहिब कुरान को मदह रसूल करते नजर आते। कभी पुल सिरा से वज्ज करते हुए गुजरने का तस्वुर है, तो कभी मैशर की वहशत में आका को दुहाई देते नजर आते। कभी आका की बात से दिल के गुंचे खिले नजर आते हैं, तो कहीं अपने आका से गम बेशुमार होने की इल्तिजा पेश करते नजर आते हैं। कभी गनी के दर पर बिस्तर जमाने का तस्करा है, तो कभी रुखसत काफला के आओ फिगा करते नजर आते। कभी कमाले उसने हुजूर की बातें हैं, तो कई मदे अहले दुवल से बेजारी का ऐलान है। कई जमीनों जमा क्यों बने हैं ये बताते नजर आते हैं, तो कहीं सूरज के उल्टे पलटने की बात करते हैं। कभी औला आला की शान बयान करते हैं, कभी कौन देता है उसकी वजाहत करते नजर आते हैं। फाजिल बरेलवी हमारी तवज्जो कभी तो सच्ची बात करने वाले की तरफ मबजूल करवाते हैं, और कभी माँ जब अकलोते को छोड़े उस वक्त बुलाने वाले आका की याद दिलाते नजर आते हैं। कभी मसनद रिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करते नजर आते, तो कहीं कुदरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते नजर आते हैं। कहीं यादे गुले बागे खलील है, तो कहीं हैरानगी है कि आका को क्या क्या कहा जाए। कभी बताते हैं कि मैशर में किसकी रुसवाई है, और कभी जाहिदों से कहा जा रहा कि हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। जब याद मदीना तड़पाती है तो सफर मदीना के तस्करे में कैसे डूबते हैं, इश्क के बोलों में नजर आते हैं। कभी माह मदीना से तजल्ली की इल्तिजा करते हैं, तो कभी बीनी सुहानी सुबह का तस्करा करते हैं। कहीं राह मदीना पर चश्मो सर रखने की तमन्ना, तो कहीं 70,000 फरिश्तों की हाजिरी का तस्करा। कहीं आसी को उम्र भर रहने की नबी सुनाते नजर आते, तो कहीं तैबा में मरने की बात करते हैं। कभी शहर शफाअत नगर का तस्करा किया करते हैं। किस किस बात पर, किस किस शेर पर, रजा के किस किस रंग पर बात की जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह गुजर की शनाख्त बताते नजर आते हैं, तो कहीं भीख की तमीज का अंदाज बताते हैं। कहीं बेहयाइयों पर मुंह छुपाने का तस्करा है, तो कहीं मजे की भीख की गुफ्तगू। कहीं सफरे मेराज के तस्वुर में गुम है, तो कहीं नूरी आका के दरबार से प्याला नूर भरने की इल्तिजा है। जब आका अलैहिस्सलातु सलाम पर लाखों सलाम भेजने का मौका आता है, तो आशिकों का इमाम कभी गरीबों के आका, फकीरों के आका की सरवत पर सलाम भेजते हैं, तो कभी शिकम की कनात, मांग की इस्तिकामत, काने लाले करामत, भवों की लताफत, नीची नजरों की शर्म हया, ऊंची बीनी की रिफत, चमक वाली रंगत, लबों की नजाकत, दहन मुबारक, जबान की नाफिस हुकूमत, बाजुओं की कुव्वत, दिल अफरोज साद और मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सलाम पेश करते नजर आते हैं। ये इमाम अहले सुन्नत का अंदाज है। ये कितना बड़ा इल्म है, ये कैसा प्यारा अंदाज है कि अक्लें हैरान हो जाती हैं कि आला हजरत को रब ने किस किस कमाल से नवाजा, और कैसी कैसी शायरी फरमाते आला हजरत जो है वो नजर आते हैं। वाकई ये कहते हैं, वादी रजा की कोए हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ इस सदी में तन्हा रजा का है। और वो ये भी फिर आखिर में हम कहते हैं ना कि
ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اللہ ہم کو اعلیٰ حضرت کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.